देख रहे हैं पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हटिया से सर्कस मैदान में स्थानांतरित किए गए सब्जी विक्रेताओं ने दोबारा से हटिया में दुकान खोलने की मांग की। दुर्गापुर में 2 कोरोना पीड़ित मरीज के परिवार के कुल 17 लोगों को इंजीनियर हॉस्टल के क्वारंटाइन में रखा गया। प्रवासी मजदूरों को इस राज्य से बिहार जमुई छोड़कर वापस आए 2 एसबीएसटीसी बस चालकों को सम्मानित किया गया। नौ सूत्री मांगों को लेकर एसयूसीआई की ओर से दुर्गापुर के महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल 2 की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर महकमा शासक को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। रानीगंज के सियारसोल में स्थित एक कुआं खाद में से 84 वर्षीय वृद्ध के शव को बरामद किया गया। लॉकडाउन की परिस्थिति में अपनी बेटी के घर आवश्यक रोजमर्रा की चीज पहुंचाने गए पिता की मौत नदी में डूबकर हुई। पश्चिम बर्धमान से बोकारो जाने वाले लोगों को पुरुलिया पुलिस द्वारा पुरुलिया की सीमा पर रोका गया। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर में 2 बुजुर्गों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दोनों बुजुर्गों के परिवार के 4 नाबालिग सहित कुल 17 लोगों को इंजीनियर हॉस्टल के क्वारंटाइन में रखा गया। दुर्गापुर में 2 बुजुर्ग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसके बाद पड़ोसी इस बात को लेकर नाराज थे कि घोषणा के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी परिवार के अन्य सदस्यों को घर से बाहर रखा गया था। अंततः जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कोरोना से प्रभावित दोनों बुजुर्गों के परिवारों के 4 नाबालिगों सहित कुल 17 लोगों को इंजीनियर हॉस्टल के क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया। अंततः पड़ोसियों ने कहा कि अब वे इस आतंक से मुक्त हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर के ए जोन सियारदास रोड एवं बी जोन न्यूटन रोड के 2 बुजुर्गों का दुर्गापुर गांधी मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें अन्य शारीरिक समस्याओं के साथ निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शनिवार को इन दोनों बुजुर्गों को कोरोना कथित रूप से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद दोनों वृद्धों को काकसा मलानदिघी सनाका कोरोना अस्पताल ले जाया गया एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों को दुर्गापुर पुलिस ने घर पर रहने की सलाह दी। उनके घर के सामने पुलिस की तैनाती भी की गई। दोनों परिवारों के लिए भोजन सहित आवश्यक सामान पुलिस द्वारा प्रदान किए जा रहे थे, लेकिन कोरोना पीड़ितों के पड़ोसी इस बात को लेकर घबरा रहे थे क्योंकि उनके परिवार के सदस्य घर पर है। इसलिए उनमें से कई की शिकायत है कि परिवार के बाकी सदस्यों को यहां से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इलाके के लोगों ने पश्चिम बर्धमान के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देवाशीष हल्दर को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद उनके परिवारजनों को भी इंजीनियर हॉस्टल क्वारंटाइन केंद्र में ले जाया गया। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को इस राज्य से बिहार जमुई छोड़कर वापस आए 2 एसबीएसटीसी बस मंगलवार को दुर्गापुर पहुंचे, जहां दुर्गापुर महकमा शासक अनिर्बन कोले ने दोनों बस चालकों को फूलों का गुलदस्ता, मिठाई एवं चेक देकर सम्मानित किया। प्रवासी मजदूरों को इस राज्य से बिहार जमुई छोड़कर वापस 2 एसबीएसटीसी बस मंगलवार को दुर्गापुर पहुंचे, जहां दुर्गापुर महकमा शासक अनिर्बन कोले ने दोनों एसबीएसटीसी बस चालकों को फूलों का गुलदस्ता, मिठाई एवं चेक देकर सम्मानित किया। महकमा शासक अनिर्बन कोले का कहना है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रही है। अन्य राज्य के मजदूर इस राज्य में फंसे हुए हैं। 4 दिन पूर्व उन मजदूरों को एसबीएसटीसी बस से बिहार एवं जमुई भेजा गया था। उन लोगों को छोड़ने के बाद दोनों बसें आज दुर्गापुर पहुंची, जहां दोनों बस चालकों को चेक देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इससे उन्हें सम्मानित सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। जमुई जिला ওখানকার জামুই জেলায় মোটামুটি তারপর দিন 8:30টায় সকাল 8:30টা নাগাদ পৌঁছায়। ওখানে ওখানকার যে এসডিও আছে ওনাকে বলি যে আপনার প্যাসেঞ্জার এনেছে, আপনি রিসিভ করে নেন।
উনি বললে আমি করবো না, এখানে এসব প্যাসেঞ্জার মধ্যপ্রদেশের প্যাসেঞ্জার, আমি কেন রিসিভ করবো? বলে তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে প্যাসেঞ্জার রিসিভ করতে মধ্যপ্রদেশ। বললাম ঠিক আছে, যখন হবে তখন যাবো, কিন্তু আমার তো গাড়িতে তো তেল নাই। আমি বললাম খালি আপনি তেল দেন আর পড়ছি লিখে দেন, উত্তরপ্রদেশ তা তেল দেন, আমি চলে যাবো, কোনো অসুবিধা নেই, আমরা দুটো গাড়ি চলে যাবো। উনি বললেন আমি তেলও দেবো না, কিছুই দেবো না, বাংলা থেকে এসেছো, বাংলা সরকারের কাছে নিয়ে নাও তোমরা। নিয়ে প্যাসেঞ্জারকে বললে যে ওইদিন উস্কি দিলে বলে এদিন গুম করে দে। আমরা ভয়ে মারধর খেলাম, দুজনকে টানতে নিয়ে গেলো। এবং তার মধ্যে আমার এক দাদাকে মোল্লাকে মেরেছে বেশি। আর ছাড়াছাড়ি করার পর সারাদিন ওই না খেয়ে না দেওয়া করে ওখানে পড়ে আছি। তো আমাদের যে মানে ম্যানেজমেন্ট আমাদের মানে ইউনিয়ন তারপর মন্ত্রী শহরের সহযোগিতায় আমরা এই অবস্থায় ফিরেছি। একটা জিনিস বলুন, ওখানে যখন জামুইতে গেলেন, জামুইয়ের যে প্রশাসন, হ্যাঁ, পুলিশ বা প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়েছিল? হ্যাঁ সরাসরি কথা হলে ওখানকার এসডিওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। কি বলছিল? এসপির সঙ্গে কথা হয়েছিল, উনি বলছিলেন দেখছি এই করছে, আর কিছুই ব্যবস্থা করে নাই। ওনারই আবার স্টাফ এসে বলছে যে বেরিয়ে বার করে দিয়ে পুরো র্যাপ ফ্যাপ নিয়ে এলো, নিয়ে এসে বেরিয়ে আমাদের দুটো গাড়িকে বাইরে বার করে মারধর করেছে। মানে লেবার মানে যারা গাড়িতে চেপেছিল প্যাসেঞ্জার তাদেরকে উস্কে দিয়েছিল? তাদেরকে উস্কিয়ে দিয়েছিল। আচ্ছা, একটা জিনিস বলুন তার পরিষ্কার করে, যে তাহলে অন্য রাজ্যে ওই রাজ্যের প্রশাসনও আপনাদের সাথে? ওই রাজ্যের প্রশাসন কোনো সহযোগিতা করে নাই। যেখানে যাচ্ছি ঝামেলা হচ্ছে যাবো না, সেখানে পুলিশ আসছে, পুলিশ ব্যবস্থা কে করলো? ব্যবস্থা আমার এটিএমে পয়সা ছিল, ওখান থেকে নিয়েছি, পরে আমাদের ম্যানেজমেন্ট সব ঠিক করে দেবে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা? হ্যাঁ, দক্ষিণবঙ্গ। আপনার নাম? গোপালচন্দ্র মাঝি। গোপালচন্দ্র মাইতি। মাঝি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 9 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को एसयूसीआई की ओर से दुर्गापुर के महकमा शासक अनिर्बन कोले को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। 9 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को एसयूसीआई की ओर से दुर्गापुर महकमा शासक अनिर्बन कोले को एक ज्ञापन पत्र सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की गई। एसयूसीआई नेता सोमनाथ बैनर्जी एवं शिवसेना मुखर्जी ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार को तुरंत दुर्गापुर के विभिन्न स्थानों पर महकमा अस्पताल और स्थानीय प्रशासन में नमूनों की जांच करने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ स्वच्छता कार्य को भी तेजी से करने की आवश्यकता है। আজ দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের কাছে আমরা এসইউসিআই পক্ষ থেকে 9 দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিচ্ছি। আমরা দাবি করছি, ইতিমধ্যেই করোনার প্রকোপ দুর্গাপুরে বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলে তার আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে বহু কলকারখানা খুলছে, সংক্রমণ বৃদ্ধির হারও বিভিন্ন শ্রমিকের আনাগোনার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সম্পর্কে প্রশাসনকে সতর্ক হতে হবে, গোটা শহরকে স্যানিটাইজ করতে হবে, মানুষের জীবনকে রক্ষা করতে হবে। আমরা দাবি করছি, পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারবর্গকে যারা মারা গিয়েছেন তাদের 20 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের এখন অন্তত আগামী 6 মাস 3000 টাকা করে মাসিক অনুদান দিতে হবে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে এবং ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোটা রাজ্যে এবং দুর্গাপুরেও মদের দোকানগুলো খোলার অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলে শিল্পাঞ্চলে মূল্যবোধের জায়গাতে একটা বিপর্যয় আনবে, গার্হস্থ্য হিংসা বাড়তে পারে। আমরা এ ব্যাপারে সরকারকে তাদের এই সিদ্ধান্তকে রদ করার দাবি জানাচ্ছি। আমরা দাবি করছি, সরকারি ঘোষণা মতো সমস্ত পরিবারগুলো যাদের রেশন কার্ড নেই তাদের উপযুক্ত খাদ্যশস্য, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাদের মাসিকভাবে আগামী 6 মাস সরবরাহ করতে হবে। আমি সোমনাথ ব্যানার্জি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি এসইউসিআই সদস্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित महकमा शासक कार्यालय के समीप मंगलवार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल 2 की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर महकमा शासक को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित महकमा शासक कार्यालय के समीप मंगलवार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल 2 की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर महकमा शासक को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस दौरान संगठन के प्रांतीय सचिव मनु साहा, जिला समिति के कार्यकारिणी सदस्य अमिताभ बैनर्जी, जिला तपसील मोर्चा के सचिव सुमंत मंडल एवं दुर्गापुर मंडल 2 के अध्यक्ष धनंजय बाउरी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित हुए।
হয়েছে চলো। ভারতীয় জনতা পার্টি তপশিলি মোর্চা তরফ থেকে আজ আসানসোল জেলার এইখানে আমরা দুর্গাপুরে এসডি অফিসের সামনে আমরা একত্রিত হয়েছি এবং আমরা নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের যে সমস্যাগুলো আমরা এসডিও সাহেবকে অলরেডি আমরা ইমেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছি। যেহেতু কোভিডের একটা সমস্যা রয়েছে, তাই আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে এই বিষয়টাকে আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করছি। এবং আমরা আজকে যে মেনলি 4টে পয়েন্ট রেখেছি, সেই 4টে পয়েন্ট হলো, প্রথম যে রেশন দুর্নীতি চলছে, সেই রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাইকে দাঁড়াতে হবে এবং যাদের কাছে রেশন কার্ড নেই তাদেরকে ইমিডিয়েটলি তারা কিভাবে রেশন পাবেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে যারা মাইগ্রেন্ট লেবার আছেন, যারা বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করতে গিয়ে বা যারা যেসব ছাত্ররা পড়াশোনা করতে গিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে গেছেন, তাদেরকে ইমিডিয়েটলি বিশেষ ব্যবস্থা করে তাদেরকে আমাদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারা আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ বিল, ডোমেস্টিক যে বিদ্যুৎ বিলটা আছে, সেই বিলগুলোকে ইমিডিয়েটলি সেটাকে মুকুব করতে হবে 3 মাসের জন্য এবং যেগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল আছে সেগুলোতে কোনো বিশেষ ছাড় দিতে হবে। কমপ্লিটলি মুকুব করা সম্ভব নয়, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালগুলোতে সাবসিডিজ দেওয়া উচিত। যেটা আমাদের পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের আয়ুষ্মান যোজনা। আগেই আপনারা দেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আয়ুষ্মান যোজনার মাধ্যমে আমাদের প্রচুর লোক উপকৃত হতো, কিন্তু রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, যার জন্য প্রচুর গরিব মানুষরা সাফার করছেন। তাই আমাদের একটা দাবি রয়েছে, তাদেরকে ইমিডিয়েটলি এই আয়ুষ্মান যোজনাকে এইখানে লাগু করে আমাদের গরিব ভাই বোনেদের এই। আপনার নাম? আমার নাম সুমন্ত মণ্ডল, তপশিলি मोर्चा जनरल सेक्रेटरी आसनसोल जिला, सांगठनिक जिला। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार को रानीगंज के सियारसोल स्थित बंगालपाड़ा में स्थित एक कुआं खाद में से 84 वर्षीय वृद्ध के शव को बरामद किया गया। मंगलवार को रानीगंज के सियारसोल स्थित बंगालपाड़ा में स्थित एक कुआं खाद में से एक वृद्ध के शव को बरामद किया गया। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे की है, जब स्थानीय लोगों ने उस खाद के पास एक वृद्ध का चश्मा, लाठी, गंजी, गमछा इत्यादि देखा। ये सारी चीजें देखकर अनुमान लगाया गया कि कुआं खाद में कोई गिर गया। इस बात का संदेह होने पर वहां के स्थानीय बासिंदा संजय प्रामाणिक ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस एवं दमकल विभाग के एक इंजन ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से प्राय 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुआं खाद में से उस वृद्ध के शव को बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक मृत का नाम मनोहर दास बताया जा रहा, जो कि 84 वर्ष का था एवं चासापाड़ा का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत दिनों से वह इलाके में हरिनाम कीर्तन करता था। वह खाद के पास कैसे पहुंचा एवं किस तरह से वह खाद में गिरा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, इस बात को लेकर सभी लोग काफी असमंजस में हैं। রান্না করতে চলে যাই। আমরা আর যা আছে ও 7টার মধ্যেই ঠাকুর ঘরগুলো মুছে দিপরে 2 বাড়িতে কাজ করতে যাই। কে? আমার যা আছে, আর ছেলেটা আছে ও 7:30টার মধ্যে কাজে চলে যায়। তাহলে বাড়িতে কেউ থাকে না, বাবাই থাকে। ওকে চাটা দিন যাই, চান টান করে, কলে জল ভরে, ঘরে কল আছে, জল ভরে রেখে দিন যাই, স্নান টান করে, মুড়ি ফুড়ি খায়। ঠিক আছে, কি করে বুঝছেন এখানে? এই যে কতগুলো ছেলে বললো ওইখানে লাঠি আর ইয়ে কি বলে গামছা আর গেঞ্জি চশমা রয়েছে, দিয়ে এসে দেখলাম যে হ্যাঁ ওইগুলো বাবার বটে। তখন বুঝতে পারলাম। তো কেন হঠাৎ করে মরতে গেল কেন? সেইটাই তো মুশকিল। কেন, কি হয়েছে? বাড়িতে কেউ দেখাশোনা করে? আমরাই দেখাশোনা করি, আমরাই করি। আমরা লোকের বাড়িতে দুধ করে এসে পরেও রান্না করি, এসে পরে খেতে দিই, যেমন খায় তেমনি দিই। ওই হয়েছে এখানে মোটামুটি ঘটনা হয়েছে যেটা হঠাৎ খবর পাই যে আমাদের যে অশোক নতুন পল্লী যে আছে, বাঙ্গালপাড়া নতুন পল্লী পাশে একটা অনেক পুরনো চানক, মানে বড় কুয়ো আর কি, অনেক পুরনো, হচ্ছে ব্রিটিশ আমলের আর কি।
এই খবর পাই যে তার কুয়োর পাড়ে আর কি মানে একটা লাঠি, দুটো চপ্পল, গেঞ্জি আর আপনার গামছা আর একটা চশমা পরে থাকতে থাকে স্থানীয় বাসিন্দা। তার আমাকে খবর দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং লাঠি বা চশমা এগুলো দেখে চিনতে পারে যে এটা আমাদের শিয়ারসোলটি প্রবীণ নাগরিক বাসিন্দা মনোহর দাস। হ্যাঁ, সে তারই লাঠি দেখে মনে হয় এবং তার বাড়িতে আমি খোঁজ করি সে আছে কি না বাড়িতে। বাড়ির লোকরা জানায় যে সকাল থেকে বেরিয়ে তবে ফিরে আসেনি এবং আমাদের একটা ধারণা হয়েছে হয়তো সে ঘটনাচক্রে সেখানে যে কোনো হোক পড়ে গেছেই হোক বা কোনো কারণে কোনোর মধ্যে পড়ে গেছে, এটা একটা আমাদের অনুমান হয়। সেই মোতাবেক আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং যে ফায়ার ব্রিগেড তাদেরকে খবর করি। ফায়ার ব্রিগেড পুলিশ আসে, আমি তাদেরকে অনুরোধ করি যে যে কোনোভাবে হোক ডেড বডি যদি থাকে নিচেতে সেটা যাতে বের করা হয় এবং তারা কাঁটা বা দড়ি এসব ফেলে দেখা গেলো যে হ্যাঁ সত্যিই মনোহর দাস কোনো কারণেই আপনার কুয়োর মধ্যে সেটা পড়ে গেছে, তিনি পড়ে গেছেন। এবং এই মাত্র যেটা হচ্ছে ফায়ার ব্রিগেডের সহযোগিতায়, স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় এই কাঁটা ফেলে ডেড বডিটা তোলা হলো। দেখা গেলো মনোহর দাসেরই মৃতদেহ আর কি এখন এটা তোলা হয়েছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হবে। তো মোটামুটি কটার সময় এটা হয়েছে ঘটনাটা? এখন তো বলা কিছু যাচ্ছে না কটায় হয়েছে, কারণ আমি খবর পেয়েছি মোটামুটি এই 1:30 পৌনে 2 নাগাদ। সকাল থেকে আমার যে ধারণা সকাল থেকেই হয়তো হয়েছে আর কি, এখন বলা যাচ্ছে না কোন সময় ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটা আজকেই হয়েছে, সকালবেলা এসে বেরিয়েছে, ঘটনাটা আজকেই হয়েছে। বয়স্ক মানুষ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में एक पिता जो कि नदी पार कर अपनी बेटी के घर आवश्यक रोजमर्रा की चीजें पहुंचाने गए थे, लौटते वक्त नदी में डूबकर उनकी मौत हो गई। लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में एक पिता जो कि नदी पार कर अपनी बेटी के घर आवश्यक सामानों को पहुंचाने गए थे, लौटते वक्त नदी में डूबकर उनकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक मेजिया कदम तला माझापाड़ा के रहने वाले 55 वर्षीय मरा बावरी अपनी पत्नी के साथ जामुड़िया में रह रही अपनी बेटी के घर रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले सामानों को पहुंचाने के लिए गए थे। हालांकि लॉकडाउन की परिस्थिति में पश्चिम बर्धमान जिला एवं बांकुड़ा जिला को जोड़ने वाले मेजिया ओवर ब्रिज काफी सख्ती से नाका चेकिंग की जा रही है। मरा बावरी के पास आधार कार्ड न होने की वजह से वह नदी के रास्ते अपनी बेटी के घर जा रहा था। बेटी के घर से सामान देकर लौटते वक्त रात को वह रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत नुपुर ग्राम अपनी बहन के घर रुका एवं मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे पति पत्नी बहन के घर से निकलकर नदी पार कर अपने घर की ओर जा रहे थे। अचानक नदी में तीव्र गति से पानी छोड़ने की वजह से मरा बावरी नदी में लिप्त हो गया। हालांकि उसकी स्त्री ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु जब वह अपने पति को नहीं ढूंढ पाई तो तुरंत ही नुपुर गांव अपनी ननद के घर गई। उन लोगों द्वारा तुरंत ही इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी देर तक खोजने के बाद मरा बावरी के शव को बरामद किया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि इस घटना के लिए मृत के परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया। परिजनों का कहना है कि अगर इतनी सख्ती से नाका चेकिंग ना हुई होती तो उन्हें नदी के रास्ते अपनी बेटी के घर नहीं जाना पड़ता। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से नाका चेकिंग से बचने के भय से उन्होंने नदी पार कर अपनी बेटी के घर रोजमर्रा की चीजों को पहुंचाने गए। इस विषय में वाम युवा संगठन ने परिवार वालों को उपयुक्त क्षतिपूर्ति देने की मांग की एवं मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन पर भी उतर सकते हैं। इस बात की जानकारी वाम युवा संगठन द्वारा दी गई। আটা নিয়ে ছেলে মেয়ে আবার খেতে পায় না, দিয়ে আসি গা মাথায় মট করে নিয়ে এসে দিয়ে গেলেন। এইখান থেকে গেলাম নেপুরে ছিলাম এক রাত, একদিন ছিলাম, বিকাল দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আবার গেলাম মেয়েটার ঘর। কোথায় আমরা সাথে ছিলেন? ওই যে বললো শ্বশুরের নাম বাউরি, শাশুড়ির নাম গেদারি বাউরি। তো কবে এসেছিল এখানে? আজ 4-5 দিন হলো। দিয়ে বলে আজকে যাই, আমি তো ঝিলে কাজ করি, তো বলি কাজ নাগা হয়ে যাচ্ছে ঘর যাবো। ও বলছে চ কাজ নাগা হয়ে যাচ্ছে ঘর যাবে, নাহলে বলি চলো আবার বিটি ঘর ঘুরে চলো, জল মরুক তারপর আসবো, নাহলে ইয়াটা কাটুক তারপর যাবো, গাড়ি ফাড়ি চলবে। বলছে না না ওইদিকে হেঁটেই চলে যাবো। ওই বলে নিয়ে এলাম, সকালে ভোরে উঠলাম 4টা বাজছে, তাই
তখন চা করলাম, উঠে পায়খানা এলাম দুজনায়, পায়খানা করাই নিয়ে গেলাম, চা করলাম, মুখ ধুয়ে খেয়ে দিয়ে বলে 5:30 এখানে পৌঁছে গেছি। তো 5:30 পৌঁছে গেছি, আমাদের একটা বিপদে ছেলে আছে, ও বলছিল পার করাই দেবো, দু আসা নাই, যে আসা নাই তো বলছে কতক্ষণ বসে থাকবো, 7টা বাজছে, তো বলছি তাহলে তো আমাদের হাট। আরও দুজন ছিল আমাদের পুরানো কথা ব্যাপারটা জানি না, বলছে আমরা টিয়ারি ডাইন যাবো, দুবার দুজনাতে নামলে বেটা। দুঃখজনক ঘটনা এবং অবশ্যই নিন্দনীয়। গোপালপুরে থাকতেন মেজিয়াতে, লকডাউন চলাকালীন মেয়ের বাড়ি এসেছিলেন নুপুরে কিছু জিনিসপত্র দেওয়ার জন্য। ওনার কাছে আধার কার্ড ছিল না। এবার বাড়ি ফেরার যে আপত্তি, গোটা রাজ্যে আপনারা দেখছেন কি পরিযায়ী শ্রমিক যারা বাইরে কাজ করতে গেছেন আটকে পড়ে আছেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। কিছুদিন আগে বল্লভপুর সাহেবগঞ্জের ঘটনা আপনারা জেনেছিলেন, মেজিয়া পুলিশ লাঠিচার্জ করেছিল। একই রকম ঘটনা প্রতিদিন প্রশাসনকে বলছি আমরা, প্রশাসন নীরব হয়ে দেখছে, নীরব দর্শক হয়, কোনো বন্দোবস্ত নেই। আজকে এই ঘটনা এখানেও ঘটে গেল। গোপালপুরে বাড়ি, লকডাউন চলাকালীন নুপুরে মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন কিছু জিনিসপত্র দিতে, মোরা বাউরি নাম। আজকে হচ্ছে যে গতকাল তিনি ফিরছিলেন, সকালবেলা আমরা খবর পেলাম তার মৃতদেহ, নিথর মৃতদেহ বালির মধ্যে, নদীর মধ্যে ভেসে উঠেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছি, পুলিশ কাউকে জানায়নি। আমরা হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বার্তার সংবাদ মাধ্যম বন্ধুদেরকে, তারা হচ্ছে যে খবরটা দিয়েছেন সব জায়গায়, তাদের মারফতে বল্লভপুরে খবর ছড়িয়ে যায়। আমরা আসি, এসে দেখছি কি অলরেডি ডেড বডি নিয়ে, যেহেতু ফাঁকা জায়গা, জনবহুল এলাকা নয়, গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে, ফলে মানুষও অনেকে এখন জানে না, পুলিশ বডি নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমরা একটাই কথা বলবো যে মানুষের এই মৃত্যুর, এই মোরাবাউরি, এরকম মানুষের মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু প্রতিদিন কি বাংলা কি দেশ, গোটা দেশে ঘটছে, গোটা রাজ্যে ঘটছে। কি কারণে বলছেন এই মরাবরি কি এই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, কি জন্য? মোরাবাউরি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, বাড়ি ফিরছিল গোপালপুর নিজের বাড়িতে। যেহেতু ওর কাছে আধার কার্ড ছিল না, এখন পুলিশ চারিদিকে আটকে দিচ্ছে, বাধ্য হলো সে এখান থেকে হচ্ছে সাঁতার কেটে নদী দিয়ে পেরোতে, মারা গেল। এখন আমরা দাবি করেছি কি তার প্রতি যেমন সমবেদনা আমাদের আছে, কিন্তু প্রশাসন এই যে নীরবে তার মৃতদেহকে নিয়ে চলে গেল, এই চালাকি আমরা প্রশাসন করতে দেবো না। সরকারের কাছে দাবি, তাদের হচ্ছে যে মরেছে তার বিচার চায়, তার মৃতদেহ, তার যা পরিবার, সে পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি না দেওয়া হয় তাহলে যা যা করা উচিত প্রশাসনকে চাপে রাখার জন্য আমরা কিন্তু রাস্তায় নামব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস, 100% শুদ্ধ, 100% स्वाद। नेशनल मोबाइल सेंटर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के नॉर्मल कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तथा विंडोज मोबाइल की रिपेयरिंग अत्याधुनिक तरीके से सफल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। रानीगंज का सबसे प्राचीन मोबाइल सर्विस सेंटर बीते 15 वर्षों से उत्तम सर्विस प्रदान कर रही है। मोबाइल सर्विस सेंटर, सीसू बागान मोड़, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 9332673300, 9434313567। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, পিওর, ফ্রেশ অ্যান্ড ন্যাচারাল।
आपके शहर रानीगंज में रॉयल केयर हॉस्पिटल लेकर आए हैं हाई क्लास फैसिलिटीज और अति आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट से परिपूर्ण हॉस्पिटल। रॉयल केयर हॉस्पिटल, जहां बेहद अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों और स्टाफ की टीम मरीजों को हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉयल केयर हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी ICU, डायलिसिस, न्यूरोसर्जरी, माइक्रोसर्जरी, लैब सर्जरी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, केमोथेरेपी, डायलिस्टिक क्लिनिक, क्रिटिकल केयर यूनिट फैसिलिटी, एंडोस्कोपी और फ्लोरोस्कोपी। আমি ডক্টর জয় সান্যাল, আমি পেশায় একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আমার গুড উইশেস অ্যান্ড ভালোবাসা এদের জন্য সবসময় থাকুক, পার্টিকুলারলি ডক্টর ভট্টাচার্য, and I wish them all the best and we should grow together. Thank you. আমি ডক্টর রাজর্ষি মুখার্জি, I am endocrinologist. My best wishes for Royal Care to grow and serve the people of Raniganj. Thank you. Royal Care Hospital, happiness is nothing but truthful advice and good health care. Royal Care Hospital, GT Road, Punjabi Mode के निकट रानीगंज। टोल फ्री नंबर 1800-121-3557। Emergency call 7479002902। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान से करीब दर्जन भर लोग पैदल चलकर झारखंड के बोकारो जा रहे थे एवं करीब 130 किलोमीटर पैदल चलकर पश्चिम बर्दवान एवं पुरुलिया की सीमा पर पहुंचे तो पुरुलिया पुलिस द्वारा उन्हें पुरुलिया की सीमा में प्रवेश करने से रोका गया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान से करीब दर्जन भर लोग पैदल चलकर झारखंड के बोकारो जा रहे थे। करीब 130 किलोमीटर पैदल चलकर जब ये लोग पश्चिम बर्दवान एवं पुरुलिया जिले के सीमा पर पहुंचे तो पुरुलिया जिला पुलिस ने उन्हें पुरुलिया की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। आसनसोल के सकतोड़िया इलाके में कई बच्चों एवं महिलाओं के साथ यहां पहुंचे लोगों को स्थानीय कुछ लोगों ने खाने पीने का सामान दिया। पुलिस द्वारा उन्हें यह कहकर रोका गया कि प्रशासन द्वारा जाने की व्यवस्था किए जाने के बाद ही उन्हें वापस आगे जाने दिया जाएगा। बहरहाल इन लोगों का कहना है कि रात भर पैदल चलकर यह लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और प्रशासन द्वारा इन्हें रोकने की वजह से इन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। রাত 10টা তক চলেছি যথা ছিলেন তাহলে 10 বাজে রাতে বেরাইছি চলে চলে এটা 11টার সময় পৌঁছেছি। পুলিশ এখানে কি বলছে? ওই সুধাইলে তখন কিছু ব্যবস্থা করবো আমরা। অনেক তো ছোট বাচ্চা আছে, কি অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের বাচ্চাকে নিয়ে? কোনো অসুবিধা নাই, আমরা কাম করতে আসছি সবাই যাচ্ছে তো আমরাও ঘর থেকে। ওই মানে যেখানে কাজ করতেন সেখানে আপনি থাকলেন না কেন? না থাকলে সবাই বলছে কি যে তুমি দিন গাড়ি লোড রুবে একটা করে ছেলে ছেলে ঘরে ছাড়া ছাড়া বসছি একটুকু চলছি একটুকু বসছি বহুত দিক্কত হয়ে গেল, বহুত দিক্কত এসে গেল, শরীর কিন্তু একদম কেমনে লাগছে আর করতে পারবো না। দেখছি একজন মহিলা আপনার ডেলিভারি পেশেন্ট আছে, হ্যাঁ ইনিও কি হেঁটে হেঁটে এসছেন? সবাই আমরা আর কি একটা ছেলেও কোলে নিয়ে কোন হেঁটে হেঁটে আইলো জানো, আর একে দেখতে পাচ্ছে না রাতে এমনি হাসতে 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 আইলো, বহুত দিক্কত হচ্ছে। কোথায় যাবেন আপনারা? যাব আমরা টুকরানগর টাটা পিরাজোড়া থানা জেলা বোকারো পোস্ট অফিস পিরাজোড়া। ট্রেন ব্যথা করছে জানো, আমাদের কোনো ব্যবস্থা করে দাও। আজ শুনতে পাচ্ছি না, আমরা এতটুকু ছিলাম পুরো কাঁদছি, কোনো ব্যবস্থা করে দাও আমাদের। আর আমরা পাচ্ছি না সহ্য করতে, বহুত শরীরটা ব্যথা করছে আর চলতে পারছি না, ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারছি না। কোনো রকম করে আমাকে লেগে পৌঁছাও তোমরা, আপনারা কিছু হাত করে বলছি কোনো রকম করে লেগে পৌঁছাও। কি নাম আপনার? ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। आसनसोल नगर निगम वार्ड नंबर 100 राधानगर मोड़ के स्थानीय लोगों ने इलाके में 48 घंटे से बिजली न होने के कारण राधानगर डीसरगढ़ पुरुलिया जाने वाले मार्ग पर पथावरोध किया।
सनम। लाओ सर जाम यहाँ बिजली नहीं है, करंट नहीं है। असुविधा का कुछ कारण नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से यहाँ जाम लगाए हम लोग। आज सब जगह में लाइन आ चुका है, हम लोग का यहाँ लाइन आया नहीं है। कब से बिजली, बस जब से यहाँ बिजली झाड़ हुआ है इतवार से जो हुआ है, कुछ बड़ा सुविधा नहीं है। बस एक तार कट गया, उसको जोड़ देगा तो लाइन आ जाएगा। तो विद्युत डिपार्टमेंट का आदमी लोग आया था, हाँ घूम रहा है, देख के भी किया, 4 बजे भी किया, लेकिन काम नहीं किया कोई। तो लोग क्या बोला है? बोला कुछ नहीं, कल 2 बजे आया था, देख के गया है, सब तरफ लाइन जोड़ा है, सब तरफ कल लाइन आ चुका है, 3 बजे 1 बजे आ ही रहा है, लेकिन जोड़ा नहीं अभी तक। हम लोग बोले थे कि फेस तो जोड़ दीजिए, तो बोल रहा है कि अभी जुड़ेगा नहीं, सब तरफ एक ही बार लाइन आएगा। तो हमारा लाइन आया नहीं। अपने वार्ड पार्षद से कंप्लेंट किए? हाँ बिल्कुल, फोन कर रहे हो, आ ही कहाँ रहा है, उससे समय ही कहाँ है वार्ड के लिए, कुछ ही दिन तो बचे। तो ये जो सड़क जाम किया इसी तरह जाम रहेगी? हाँ बिल्कुल, हम लोग जाम किए हैं ना, पुलिस आ रहा है, हम लोग फोन में भी थाना में, कब नहीं आया, काउंसलर को बुला रहे हो, भी नहीं आया। कब तक जाम रहेगी ये सड़क? देखिए कब तक हम लोग कर सकते हैं, क्या करें, घर में छोटा बच्चा सब रो रहा है, हम लोग का सुविधा है, घर में पानी नहीं है, क्या करें बोलिए। हम लोग अपने मजबूरी में नहीं किए हैं, बस सबको लेके यहाँ सबको अपने लिए किया है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम धीरज साहब। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। विगत 2 दिनों के इंतजार के बाद बेंगलुरु से 1200 यात्रियों को लेकर आने वाली विशेष ट्रेन आज सुबह 5 बजे बागुड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। विगत 2 दिनों के इंतजार के बाद बेंगलुरु से 1200 यात्रियों को लेकर आने वाली विशेष ट्रेन आज सुबह 5 बजे बांकुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां जिला पुलिस प्रशासन एवं आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा रात भर जाग कर एवं यात्रियों को सकुशल घर पहुंचाने के लिए अपनी ड्यूटी करते रहे। ट्रेन के पहुंचते ही यात्रियों को सामाजिक दूरियों को बनाते हुए उतारा गया। यात्रियों का पंजीकरण के उपरांत थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बांकुड़ा पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव की निगरानी में सभी यात्रियों को सकुशल उतारा गया एवं विभिन्न बसों के माध्यम से घर भेजा गया। स्थिति का जायजा लेने बांकुड़ा जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी स्थिति का जायजा लिया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा, जीआरपी के प्रयास से यात्रियों को सकुशल उतार कर उनके घर रवाना किया गया। কি জন্য গেছিলেন বেঙ্গালুরু? আচ্ছা, তো ওখানে কি অবস্থায় ছিলেন? ওখানে খুব দুর্ভোগ দেখলাম। কতদিন আটকে ছিল ওখানে? 72-71 দিন, 2 দিন ট্রেনে আসছে আমরা। তো এই যে আসতে পেলেন, এটা কতটা ভালো লাগছে এবার? খুব ভালো লাগছে, দিদিকে খুব ভালো লাগছে, বিশেষ করে পরিষেবা দিয়েছে, এত পরিষেবা প্রচণ্ড ভালো লাগছে। অসংখ্য ধন্যবাদ বাংলা মানুষকে, বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে খুব ধন্যবাদ। আপনার নাম? আলারুল হোসেন। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी नियमों का पालन करते हुए आज आसनसोल में रेल परिचालन शुरू की गई एवं इस ट्रेन के माध्यम से 45 यात्रियों को दिल्ली भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह ट्रेन हावड़ा से आसनसोल स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां प्रशासन द्वारा यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाकर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। वो नहीं जा सकते हैं। आप सभा
सोशल हाँ हाँ ग्लव्स को दीजिए। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे। सर क्या आदमी जा रहा है, क्या मुद्दा है? ये सुरक्षा सर रखे हैं, ये पहला असर आज आप लोग जा रहे हैं। अभी यहाँ पे 49 पैसेंजर्स बोर्ड करने वाले हैं। अभी पैसेंजर्स को बोर्ड करने से पहले थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। मास्क हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वो मास्क पहने हुए हैं और उसके बाद क्यू में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके उनको हम लोग चेक कर रहे हैं और फिर क्यू में वो स्टेशन में एंट्री हो रहा है। हम लोगों ने एंट्रेंस और एग्जिट दोनों को सेपरेट रखा है। जो लोग भारी मात्रा में सर आरपीएफ के सुरक्षा मैंने सुबह से ही लगे हुए थे, तो आज उनका क्या क्या मतलब वो मैंने सुरक्षा में लेके जुटे हुए हैं लोग। बेसिक तो आज की पूरी जो ड्रिल हो रही है उसका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेफ जर्नी हो लोगों की। सेफ जर्नी के लिए हम लोग इंश्योर कर रहे हैं मास्क को, उनको हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी चेक भी कर रहे हैं और साथ में आरोग्य सेतु ऐप भी उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। सर कितने यात्री आज सर यहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से 49 पैसेंजर्स हैं। सर यात्री में क्या खुशी और ऐसा क्या उनको कुछ? ऑफ कोर्स बहुत दिन के बाद ट्रेन खुली है तो लोगों में एक एक्साइटमेंट है, लेकिन सबको सावधानी के साथ जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल शहर के जामुड़िया थाना अंतर्गत केंदा ग्राम इलाके में रहने वाले एक तृणमूल कांग्रेस परिवार पर कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा हमले की घटना सामने आई। आसनसोल शहर के जामुड़िया थाना अंतर्गत केंदा ग्राम इलाके में रहने वाले एक तृणमूल कांग्रेस परिवार पर कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा हमले की घटना सामने आई। वरिष्ठ दिवंगत तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल बनर्जी के भाई संदीप बनर्जी ने बताया कि उन लोगों ने इलाके में चल रहे अवैध कोयला के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा था कि जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तब तक इलाके में अवैध कोयला कारोबार ना किया जाए। इसी के परिणाम स्वरूप सोमवार रात उनके परिवार पर हमला बोल दिया गया। इस दौरान अपराधियों ने घर के पुरुष सदस्यों के साथ साथ महिलाओं पर भी जोरदार हमला किया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक परिवार के लोग घायल हुए। इस घटना के बाद सभी लोगों को इलाज के लिए बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज कराया गया। घटना के बाद मंगलवार को संदीप बनर्जी समेत अन्य लोग जामुड़िया थाना पहुंचे और वहां अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक अपराधी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि संदीप बनर्जी एवं उनके परिवार वालों ने उनके राजनीतिक बैकग्राउंड को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार किया। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है एवं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लिखा लिखी क्या है बाबा, लिखे दीजिए जेरॉक्स हो दीजिए। পিছনা আরো ঢুকি দে, মুখে ঢুকি দে, মুখটা কাছে সবাই খুব সামনে হয়ে যাচ্ছে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हटिया से सर्कस मैदान में स्थानांतरित किए गए सब्जी विक्रेताओं ने दोबारा से हटिया में दुकान खोलने की मांग की। दुर्गापुर में 2 कोरोना पीड़ित मरीज के परिवार के कुल 17 लोगों को इंजीनियर हॉस्टल के क्वारंटाइन में रखा गया।
प्रवासी मजदूरों को इस राज्य से बिहार जमुई छोड़कर वापस आए 2 SBSTC बस चालकों को सम्मानित किया गया। नौ सूत्री मांगों को लेकर SUCI की ओर से दुर्गापुर के महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल 2 की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर महकमा शासक को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। रानीगंज के सियारसोल में स्थित एक कुआं खाद में से 84 वर्षीय वृद्ध के शव को बरामद किया गया। लॉकडाउन की परिस्थिति में अपनी बेटी के घर आवश्यक रोजमर्रा की चीज पहुंचाने गए पिता की मौत नदी में डूबकर हुई। पश्चिम बर्धमान से बोकारो जाने वाले लोगों को पुरुलिया पुलिस द्वारा पुरुलिया की सीमा पर रोका गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।